अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल मेरी मोहब्बत तुमसे है आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। चलो बैठो गाड़ी में, वो उसकी कनपटी पे गन रखते हुए सफाक लहजे में जैसे गुर्राया था। स्नेहा सुन होकर हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगी। उसके हाथों से पानी का डोल जमीन पर गिर गया था, मगर उस जालिम ने उसे गाड़ी के फ्रंट सीट पर धक्का दे दिया। इससे पहले कि वो संभलती, वो दूसरी तरफ से ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था और लम्हों में गाड़ी उड़ा ले गया। दादो माँ ये अजीब आवाज़ें सुनकर लाठी के सहारे बाहर आईं और बाहर का मंजर देखकर धक से रह गईं, क्योंकि वहां वीरान जंगल के सिवा कुछ ना था, ना स्नेहा और ना ही वो जीप नुमा गाड़ी। इस घने जंगल में ये तकरीबन असर का वक्त था जब एक जीप नुमा गाड़ी वहां आके रुकी। एक खूबरू सा नौजवान गाड़ी से बाहर निकला और वहां एक छोटे से पुराने घर के दरवाजे पर दस्तक दी और पानी भरने के लिए कहा। दादो माँ ने इजाज़त दे दी और दादो माँ के लिए ये कोई नई बात ना थी। वो बरसों से यहाँ अपने आबाई मकान में रिहाइश पजीर थीं, जो जंगल के बीच था। उनका एक बेटा भी था जो काम के लिए शहर होता और वीकेंड पर घर आता। अक्सर इस जंगल से गुजरने वाले लोग जंगल में बने इस खूबसूरत हटनुमा घर के दरवाजे पर दस्तक देते और दादो माँ हमेशा सबकी खुले दिल से मदद करती। दादो माँ ने उसे अंदर आने दिया और सामने सहन में एक साइड पे लगे नल की तरफ इशारा कर दिया। वो कुछ देर वहां रुका। इसी असना में एक प्यारी सी लड़की कमरे से बाहर आई और दादो माँ से बात करने लगी। इस दौरान उसकी काबी नजरें घर का जायजा ले चुकी थीं। उसने पानी का डोल भरा और इजाजत तलब नजरों से दादो को देखा। उन्होंने अस्बात में सर हिलाया और वो डोल भर के बाहर ले गया और थोड़ी देर बाद आवाज दी, बर्तन ले लें। दादो माँ के कहने पर स्नेहा जैसे बाहर आई, वो अजनबी उसे उठाकर ले गया था। आफताब शाह की 4 औलादें थीं, मुकर्रम शाह, अकराम शाह, अदील शाह और सबसे छोटी अदैन शाह। मुकर्रम शाह के 2 बच्चे मशाम और निहाल, अकराम शाह के 3 बच्चे एहरार, इशल और अरुण। अदील शाह मोहब्बत की शादी करके आफताब शाह के हाथों घर से बेदखल हो चुके थे, जबकि अदीन की 2 बेटियां आमना और अज़ा थीं। आफताब शाह ने अदीन की शादी अपने भाई के बेटे से की थी, जो कि ज़मीनों और जागीरदारी के निज़ाम के बायस सब एक बड़ी हवेली में इखलाक व मोहब्बत से रहते थे। अदील शाह की साबका मंगेतर आरफा बी, जो कि अदीन की नंद भी थी और शादी ना करने का फैसला कर चुकी थी, इसी घर में मुकीम थी। आरफा बी के दुख और तन्हाई के पेश नज़र अकराम शाह, जो आरफा बी को अपनी छोटी बहन समझते थे, अपना बड़ा बेटा एहरार शाह बचपन में ही उनकी गोद में डाल दिया था। इकराम शाह की इस इकदाम की वजह से आरफा बी एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी, ताहम अदील शाह की बेवफाई उनको अक्सर बेचैनी और दुख में मुब्तला कर देती थी। एहरार शाह को आरफा बी ने बहुत मोहब्बत से पाला था। यही वजह थी कि एहरार शाह इन्हें अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार करता था और उनको किसी तकलीफ में देखकर बर्दाश्त नहीं करता था और शदीद गुस्से में आ जाता, मगर अदील शाह के दुख में वो खामोशी और गुस्से से मुठ्ठियां भींचते हुए घर से बाहर निकल जाता। जंगल और इस पहाड़ी इलाके में जीप का सफ़र 2 घंटे से जारी था। ये जीप हर तरह की सहूलियात से लैस थी। बाहर से नजर आने वाली ये बड़ी गाड़ी नुमा जीप अंदर से किसी कमरे की तरह महफूज और आरामदेह थी, जिसमें कई दिनों का ड्राई फूड, पानी, कपड़े, कंबल और असला और अद्वियात जैसी सारी बुनियादी ज़रूरियात मौजूद रहती थीं, क्योंकि ये गाड़ी मुख्तलिफ इलाकों और जंगलों में शिकार करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। स्नेहा की आंखें अब रो रो कर खुश्क हो चुकी थीं। कभी कभी वो ड्राइव करते उस इंसान को नफरत और गुस्से से देख लेती, जो कि उससे लापरवाह सा मगर चट्टानों से मगरूर सा अंदाज अपनाए हुए था। कुछ घंटों की ड्राइव के बाद उसने एक जगह सड़क किनारे पर गाड़ी रोकी, सामने रखा सेब खाने लगा। उसने स्नेहा को पूछना तक गवारा ना किया, वो जो रो रो कर हलकान हो चुकी थी और उसकी भूख और प्यास वैसे भी मर चुकी थी। वो खड़ूस इंसान सेब खा के सीट ईजी करके लेट गया और आंखें बंद कर ली। स्नेहा उसकी तरफ देखा और उसे सोता देखकर सामने डैश पर रखी छोटी गन उठा ली, लेकिन ऐन उसी वक्त एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पे पड़ा था। स्नेहा चीख उठी थी। क्या चाहते हो? क्यों उठा लाए हो मुझे? क्या किया है मैंने? उसके आंसू फिर से बहने लगे थे। उस अजनबी ने
गन स्नेहा के हाथ से ले ली और उसके माथे पर रखकर भारी और सर्द आवाज में बोला, बस अब एक लफ्ज और नहीं। स्नेहा उस ज़हनी कैफियत में बेखौफ होकर चीख उठी थी, मार डालो मुझे, मार दो मुझे, मगर खुदा के लिए मुझे मेरे घर वापस छोड़ाओ। वो दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए बिलक बिलक कर रो पड़े। अजनबी चंद में उसे देखता रहा और फिर गुस्से से उसे घूरते हुए गन वापस डैशबोर्ड पर रख दी और गहरी सांस लेकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। आज मशाम को देखने कुछ लोग आ रहे थे। नौजवान पार्टी में सब बहुत पुरजोश थे और आते जाते मशाम को छेड़ रहे थे। घर में चहल पहल थी। आरफा भी मीठा बना रही थी क्योंकि एहरार को उनके हाथ का मीठा बहुत पसंद था। जरीन भाभी, मशाम और निहाल की वालदा चाय बनाने और टेबल सेट करने में मसरूफ थी, जबकि रानिया भाभी, अरुण और इशल की वालदा मुलाजमों से घर साफ करवाने में बिजी थी। आमना, जो कि मशाम की तरह धीमे मिजाज की लड़की थी और दोनों की बनती भी खूब थी, वो मशाम को तैयार होने में कंपनी दे रही थी कि अज़ा आन धमकी। मशाम आपी, आप वो पिंक सूट पहन लेना जो आपने यूनिवर्सिटी में पहले दिन पहना था। असल में जो लोग शाम में मशाम को देखने आ रहे थे, वो लड़का फहद यूनिवर्सिटी में मशाम का क्लास फेलो था और सादा मिजाज की नाजुक सी मशाम उसे बहुत पसंद आई थी और इसी वजह से आज वो अपनी फैमिली को ले के आ रहा था। मशाम ने गहरी मुस्कुराहट लिए अज़ा को घूरा, तुम सब भी ना? मशाम शर्माते हुए आयशा से बोली। अज़ा हंसने लगी कि अरुण कमरे में दाखिल हुआ और हंसती हुई अज़ा को देखकर बोला, माशाअल्लाह। क्या है? अज़ा झीमते हुए बोली तो अरुण मुस्कुराते हुए बोला, मोहतरमा घर की खुशियों को देखकर अल्लाह का नाम लिया है, आपको कोई एतराज़? अरुण ने झुककर अज़ा की आंखों में झांकते हुए एक आंख मीच के शरारत से कहा। अज़ा उसे मुंह चढ़ाते हुए एक हाथ से धक्का देती पांव पटकते बाहर निकल गई। कितना सताते हो उसे? आमना ने अज़ा के जाते ही अरुण को प्यार से डांटा। अरुण खचल होकर गहरी मुस्कुराहट लिए सर खुजाते बाहर निकल गया। मशाम अभी यूनिवर्सिटी से लास्ट सेमेस्टर के पेपर देकर फ्री हुई थी। निहाल स्टडी से फ्री होकर मुकर्रम शाह के बिजनेस में पूरा हाथ बटा रहा था। अरुण और ईशल ने अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। आमना का एक सेमेस्टर बाकी था, जबकि अज़ा कॉलेज के दूसरे साल में थी। एहरार शाह भी अपनी एजुकेशन के आखिरी सेमेस्टर में था। आईटी डिपार्टमेंट में उसका सानी कोई नहीं था। उसकी पर्सनैलिटी की तरह उसका तालीमी कैरियर बहुत शानदार था। उसके तेज गुस्से की वजह से सब उससे दूर रहते थे और वो खुद बेहद सख्त और संजीदा मिजाज मगर एडवेंचर का बहुत शौकीन था। घने जंगल में रात की गहरी तारीकी फैली हुई थी। जीप एक जगह रुक चुकी थी। स्नेहा आंखें फाड़कर बाहर हर तरफ देखने की कोशिश कर रही थी। अजनबी ड्राइविंग सीट सीधी करके गहरी नींद सो चुका था और खराटे ले रहा था। स्नेहा कुछ देर तक उसे खाली नजरों से देखती रही। फिर उसने एक लम्हे को आंखें बंद की और फिर हिम्मत जमा करते हुए जीप का दरवाज़ा खोलकर बहुत ही खामोशी से बाहर निकल आई। स्नेहा ने जीप से निकलकर दौड़ लगा दी। वो जंगल में बहुत तेजी से भाग रही थी कि अचानक उसके पांव पर कुछ सरसराता हुआ सा गुजरा। उसकी जान ही निकल गई। वो साकिन सी होकर वहीं रुक गई। खौफ की शदीद लहर उसके रगों पे में सरायत कर गई थी कि पांव पर किसी चीज के काटने के दर्द की चुभन के एहसास से उसकी चीखें निकल गईं। अब उसे इस अंधेरे जंगल से खौफ आने लगा। वो फौरन से वापस मुड़ी और भागते हुए जीप तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। वो लंगड़ाते हुए खुद को घसीट रही थी। वो बहुत शिद्दत से रो पड़ी, मगर हाथ अपने मुंह पर रखकर अपनी चीखों को रोकने की नाकाम सी कोशिश करते वो जीप तक पहुंच गई। जीप की पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर वो जैसे गिर सी गई और बुरी तरह हाँफ रही थी। वो उसकी पिछली सीट पर गिरने और उसकी दर्द भरी रोने की आवाज़ सुनकर नींद से जाग गया। उसे सारा माजरा समझने में 1 मिनट लगा और उसके जबड़े गुस्से में भिज गए। स्नेहा दर्द से दबी दबी चीख रही थी क्योंकि उसे डर लग रहा था कि उसे सांप ने काट लिया है और वो मर जाएगी। वो मदद तलब नज़रों से उस अजनबी को देखने लगी और बोली, मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। बेबसी से उसकी आंखों से आंसू रवां थे। अजनबी ने टॉर्च रोशन की और स्नेहा का पांव देखने लगा और बोला, नहीं, ये सांप ने नहीं काटा, किसी जंगली चूहे ने काटा है। उसका लहजा खिलाफे तवक्को नरम हो गया था। ये कहकर वो स्नेहा का पांव जायजा लेने लगा और पिछली निशस्त की जानिब मुड़ आया और स्नेहा को गहरी नजरों से देखते हुए बोला, अब क्यों वापस आई हो मेरी पनाहों में? उसके लहजे में एक गरूर सा था। स्नेहा बहुत खामोशी से उसे देखने लगी। वो बेबस सी दर्द से कराह रही थी। अजनबी ने स्नेहा के कपड़ों की तरफ हाथ बढ़ाया और स्नेहा चीख उठी, नहीं, हाथ मत लगाना मुझे,
مگر اجنبی نے انسنی کرتے ہوئے اس کا دوپٹہ پکڑ لیا اور کونے سے پکڑ کر دوپٹے کی ایک سائڈ پھاڑ دی اور اس کے پاؤں پر جھک کر کپڑے سے سنیہا کا پاؤں صاف کرنے لگا اور پھر مرہم پٹی کر دی۔ اجنبی نے سنیہا کے جسم پر کمبل ڈالا اور اسے میڈیسن کھانے کو دی۔ سنیہا میڈیسن نہیں کھانا چاہتی تھی۔ اجنبی سرہانے کی طرف نیچے ہی بیٹھ گیا اور سنیہا کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا سر اونچا کیا اور اپنی ہتھیلی آگے کی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سنیہا نے اس کی ہتھیلی پر رکھی وہ گولی اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالی۔ اجنبی نے پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگا دیا۔ سنیہا نے 2 گھونٹ پانی پی کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ گہری سانس لے رہی تھی۔ اجنبی اٹھ کر اس کے سرہانے کی طرف سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ سنیہا پر غنودگی چھانے لگی اور وہ آہستہ آہستہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ عارفہ بھی آج بہت ہی اداس تھی کیونکہ احرار 3 دن سے گھر واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اکثر ہفتوں غائب رہتا تھا۔ یونیورسٹی میں سیمیسٹر اینڈ ہونے کی چھٹیاں تھیں، سو ساری نوجوان پارٹی گھر میں ہلا گلا کرنے میں مصروف تھی کہ زینی بھابھی اور رانیہ بھابھی نے تمام نوجوان پارٹی کو کام پر لگا دیا۔ سب لڑکے مچھلیاں صاف کرنے میں لگے ہوئے تھے جبکہ لڑکیاں مچھلی کا مسالہ لگانے میں مصروف تھیں۔ آج رات مچھلی باربیکیو کا انتظام تھا۔ آمنہ نے عارفہ بی کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا اور وہ اپنی اداسی بھلائے بچوں کے ساتھ مگن ہو گئی تھی۔ ارون بولا، یار کیا ہے یہ احرار بھائی بھی نا اتنی ساری مچھلی اٹھا کر لے آتے ہیں۔ آمنہ بولی، شرم کرو تم لوگ، سمندر سے مچھلی لانا آسان بات ہے کیا؟ ہاں، وہ بھی اتنی زیادہ۔ ایشل نے لقمہ دیا۔ کون سا پکڑ کر لائے ہیں؟ یہ تو کلو کسائی کی دکان کی کرامات ہیں، ازا دانت نکالتے ہوئے بولی۔ سب ہنسنے لگے۔ سنیہا کی جب صبح آنکھ کھلی تو اسے احساس کے بعد کہ وہ اغوا ہو چکی ہے اس کے دل کو دھچکا سا لگا۔ صبح بہت سہانی اور ٹھنڈی یخ تھی۔ وہ لوگ جنگل میں نہر کنارے پر تھے۔ ہلکی ہلکی سنہری دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ اجنبی جیپ سے باہر گاڑی کا بونٹ اٹھا کر شاید جیپ کا کچھ کام کر رہا تھا۔ سنیہا کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بونٹ کی طرف دیکھتے ہوئے گزشتہ رات کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے نیند میں بھی احساس تھا کہ کوئی ساری رات اس کے سرہانے بیٹھا رہا تھا۔ وہ یہی سوچتے ہوئے سامنے دیکھنے لگی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب بونٹ بند کر کے اسے ہی دیکھنے لگا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم بیٹھی تھی۔ وہ اس کے قریب چلا آیا اور جھک کر سنیہا سے پوچھا، کیسی طبیعت ہے اب؟ اور ہاتھ بڑھا کر اس کا بخار چیک کرنے کی کوشش کی۔ سنیہا خود کو سمیٹ کر تھوڑا پیچھے ہوئی اور جلدی سے بولی، ٹھیک ہوں۔ اجنبی زیر لب مسکرایا۔ اسے سنیہا کا خود کو یوں سمیٹ لینا بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے سنیہا کو باہر آنے کے لیے کہا۔ نہر کنارے چھوٹی سی چٹان کے پاس سنیہا نے منہ ہاتھ دھو کر خود کو فریش کیا۔ سنہری دھوپ میں جیپ کے قریب ایک کپڑا بچھایا تھا اور اجنبی نے اس کپڑے پر 2 چائے کے کپ اور بسکٹ رکھے اور سنیہا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سنیہا چپ چاپ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ اسے بالکل بھی بھوک نہیں تھی، تاہم اس نے 2 بسکٹ اور چائے کا کپ لے لیا۔ اجنبی اس سے بہت لاتعلق سا قدرت کے نظارے دیکھنے میں مصروف تھا، جبکہ سنیہا کبھی کبھی اسے دیکھ لیتی اور اس کی آنکھیں نمی سے بھر جاتی۔ اجنبی کے چہرے پر پھر سے چٹانوں سی سختی آ چکی تھی۔ چائے پینے پر وہاں سے اٹھ گیا اور وہ بھی ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی وہ جیپ کا پچھلا دروازہ کھولنے لگی، وہ جیسے غراتا ہوا پھنکارا تھا، آگے بیٹھو، تمہارا باڈی گارڈ یا نوکر نہیں ہوں میں۔ وہ خاموشی سے پلٹی اور پلٹتے ہی اس سے ٹکرا گئی۔ اتنی ہی شدت سے اس نے سنیہا کو بازو سے پکڑ کر دبوچا اور جیپ کے ساتھ لگا دیا۔ سنیہا جیسے ہی پلٹی، اجنبی کے سینے سے بہت بری طرح سے ٹکرا گئی۔ اس نے سنیہا کو بازو سے پکڑ کر دبوچ لیا اور جیپ سے لگا دیا۔ سنیہا بہت گھبرا گئی۔ اجنبی بہت قریب تھا۔ وہ تھوڑا سنیہا پر جھکا اور وہ راتے ہوئے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے میں بہت خیال رکھ رہا ہوں تمہارا؟ نہیں۔ وہ زور سے دھاڑا اور مزید جھکتے سنیہا کے کان میں بولا، تمہیں ایسے کیسے مرنے دے سکتا ہوں؟ تمہیں تو میں نے خود مارنا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ وہ جیسے غصے سے پھنکار رہا تھا۔ وہ سنیہا کے اتنے قریب تھا کہ اس کی گرم سانسوں سے سنیہا کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اجنبی کے دونوں ہاتھ سنیہا کے دائیں بائیں طرف جیپ پر تھے۔ سنیہا اچھی خاصی ہراساں ہو چکی تھی۔ اجنبی جبڑے بھیجے اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں سنیہا کے سرخ پڑتے چہرے پر تھیں۔ بے بسی سے سنیہا کے آنسو نکل آئے۔ اجنبی کی قربت سے سنیہا خود میں سمٹنے لگی۔ اس کے آنسو
اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ اجنبی نے اپنا بھاری ہاتھ زور سے جیپ پر مارا اور دھاڑتا ہوا بولا، بند کرو یہ سب، اب مجھے تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو نظر نہ آئے۔ سنیہا ایک دم سہم گئی، اس کے آنسو رک گئے، جھکی نظریں اور پلکیں لرزنے لگیں۔ دونوں میں بالکل بھی فاصلہ نہ تھا۔ گھبراہٹ سے سنیہا کا چہرہ اور بھی جھک گیا، وہ جیسے اور بھی زمین میں گڑتی چلی گئی۔ اس کی سنہری سرخی مائل بالوں کی کچھ لٹیں اس کے چہرے پر آن گریں، جنہیں اجنبی نے اپنی 2 انگلیوں سے اس کے چہرے سے ہٹایا تو وہ جیسے جھٹکا کھا کر چہرہ اوپر کر کے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی ہیزل گرین آنکھیں اس اجنبی کی ڈارک براؤن آنکھوں سے جا ٹکرائیں، جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی گرمی اور چہرے کی سختی سے سنیہا کا گلابی رنگ بالکل پھیکا سفید پڑ گیا، مگر اس نے ہمت کر کے ایک ہاتھ اجنبی کے سینے پہ رکھا اور اسے ذرا پیچھے دھکیلنے کے لیے زور لگایا، مگر وہ اسے 1 انچ نہ ہلا سکی۔ سنیہا کے سبھی چہرے پر جھنجھلاہٹ صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کی اس حالت پر اجنبی کے چہرے پر تمسخرانہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ سنیہا بے بسی سے اتنا ہی کہہ پائی، پلیز۔ اجنبی نے ہونٹ بھینچ لیے اور گہری سانس لے کر اس نے جیپ کا دروازہ کھول دیا اور سنیہا بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی دوبارہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گئی۔ صبح ناشتے کے بعد حویلی کے صحن میں برگد کے بڑے درخت کے نیچے کنویں کے پاس تمام نوجوان جمع تھے۔ اندر ہال کمرے میں سب بڑوں کی میٹنگ جاری تھی، اہم مذاکرات ہو رہے تھے۔ لڑکے والوں نے مشام کو بے حد پسند کیا تھا اور انہوں نے شادی کی ڈیٹ فکس کرنے پر بھی زور دیا تھا، اور اسی سلسلے میں گھر کے تمام بڑے مل کر بیٹھے تھے۔ مذاکرات کا موضوع مشام کی شادی کے علاوہ نہال اور ایشل بھی تھے۔ نہال نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے تمام بڑے سر جوڑ کر بیٹھے تھے۔ ایشل تمام نوجوان پارٹی میں چھوئی موئی سی بنی بیٹھی تھی، وہ خاصی شرمائی ہوئی تھی، جبکہ نہال اپنے کمرے میں موجود تھا۔ تھوڑی دیر میں سب کو اندر بلایا گیا اور مشام اور نہال دونوں کی نسبت طے ہونے کی خوشی میں دعائے خیر کی گئی۔ نہال اور ایشل کو ایک بندھن میں باندھ دیا گیا تھا۔ نہال بہت خوش تھا، جبکہ ایشل بہت حیران سی تھی۔ اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا، مگر وہ اس نئے رشتے کو دل سے قبول کر چکی تھی۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے اور ایک دوسرے کے گلے ملے۔ آہستہ آہستہ تمام لوگ اٹھ کر اپنے کمروں میں چلے گئے، تاہم احرار کی غیر موجودگی کو سب نے بہت محسوس کیا۔ ایشل نہال کے ساتھ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں اٹھنے لگے، ارون نے نہال کو اور ازا نے ایشل کو واپس بٹھا دیا۔ نہ اتنی جلدی بھی کیا ہے بیٹا، اکیلے ہی سارا مارکا مار لیا اور ہمیں خبر تک نہ ہے کہ ارون نہال کو چھیڑنے لگا۔ ازا ایشل کے کان میں خسر پسر کر رہی تھی۔ آمنہ نے مٹھائی کی ٹوکری سے گلاب جامن اٹھا کر نہال کے منہ میں دیا اور باقی آدھا بچا ہوا ایشل کو کھلا دیا اور باری باری سب کا منہ میٹھا کروانے لگی۔ مشام نے ارون کو پیار بھرے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، بس کرو، اب تم لوگ میرے بھائی کو اور تنگ نہ کرو، اچھا؟ ہاں جی، اب آپ محترمہ بھی تو منگیتر صاحبہ کے عہدے پر فائز ہو چکی ہیں۔ ارون نے ایک زوردار سیٹی بجائی۔ مشام ہنسنے لگی۔ ارون گہری سانس لیتے ہوئے صوفے پر گر گیا اور ازا کی طرف دیکھ کر زور سے بولا، ہائے کوئی ہمارے بارے میں بھی سوچے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ جیپ ایک بہت بڑے گیٹ کے سامنے رکی تھی۔ ہارن بجنے پر گیٹ کھول دیا گیا تھا۔ اجنبی نے پورچ میں گاڑی روکی، گاڑی سے اترا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا دوسری طرف سے جیپ کا دروازہ کھولا اور سنیہا کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا اور اسے گھسیٹتے ہوئے چھوٹے سے باغ کی سائڈ پر بنے ہوئے چھوٹے پورشن طرف لے جانے لگا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا جا رہا تھا، جبکہ سنیہا اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ اسے گھسیٹتے ہوئے وہ ایک برآمدے میں پہنچا۔ یہ برآمدہ وسیع الشان حویلی کی طرف ایک چھوٹے سے حصے پر مشتمل تھا۔ وہاں سے برآمدے میں گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے کے سامنے لے گیا اور کمرے میں داخل ہو کر سنیہا کو فرش پر دھکا دے دیا۔ سنیہا منہ کے بل سجدے کی پوزیشن میں زمین پر گری۔ عارفہ بھی حواس باختہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور حیرت زدہ ہو کر بولی، احرار، یہ کیا حرکت ہے؟ کون ہے یہ؟
کیوں اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو؟ احرار بولا، مما یہی ہے وہ جس کی ماں کی وجہ سے آپ ساری زندگی روئی ہیں۔ میں نہیں چھوڑوں گا اسے، مار ڈالوں گا، یہ کہہ کر احرار شاہ سنیہا کی طرف بڑھا۔ عارفہ بی نے اس کے سامنے آ کر اس کو پیچھے کیا اور غصہ ہونے لگی۔ احرار پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس طرح مر جائے گی وہ۔ احرار کو پیچھے کر کے عارفہ بی نے سنیہا کو حیرت سے دیکھا اور اسے مشفقانہ انداز میں جھک کر اس کو اٹھایا۔ سنیہا اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ فرش پر منہ کے بل گرنے کی وجہ سے اس کے ماتھے اور ناک سے خون نکل رہا تھا۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے اور آنکھیں بند کرتے ہوئے عارفہ بی کے ہاتھوں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ عارفہ بی پریشان ہو گئی۔ احرار نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا اور اٹھا کر سامنے موجود بستر پر لٹا دیا۔ ماضی: عدیل شاہ کی منگنی اس کی بچپن میں ہی اس کی کزن عارفہ سے طے کر دی گئی تھی۔ عدیل شاہ نے کبھی اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کیا تھا کیونکہ عارفہ ایک بہت سیدھی سادی اور عام نگوش والی لڑکی تھی، جبکہ عدیل شاہ جو کہ خود بھی بہت خوبصورت تھا اور کچھ مزاجن حسن پرست واقع ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عارفہ عدیل کے دل کو چھو نہ سکیں اور وہ مقام حاصل نہ کر سکیں جو ان کا حق تھا۔ عدیل شاہ اپنے لیے ایک آئیڈیل ہمسفر کی تلاش میں تھے کہ ایک تقریب میں انہیں علیحہ نظر آئی۔ علیحہ کو دیکھتے ہی عدیل شاہ اپنا دل ہار بیٹھے۔ علیحہ اس کی محبت کی شدتوں کے سامنے زیادہ دیر اپنے آپ کو روک نہ سکی۔ حالات کے پیش نظر دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ عدیل شاہ جب علیحہ کو گھر لے کر پہنچے تو آفتاب شاہ نے ان کا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عدیل شاہ کو اپنے گھر اور جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ علیحہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، بہت ہی خوبصورت اور بہت ناز و نام میں پلی ہوئی۔ دونوں اپنی ایک الگ دنیا بسا کر رہنے لگے۔ چند سالوں بعد عدیل اور علیحہ ایک خوبصورت سی بچی سنیہا کو چھوڑ کر ایک ایکسیڈنٹ میں چل بسے۔ سنیہا اپنی ماں کی طرح بہت خوبصورت تھی مگر اس کی قسمت کے وہ بہت ہی تنہا سی زندگی گزار رہی تھی۔ سنیہا کے نانا نانی کی وفات کے بعد ان کی خاندانی ملازمہ دادو ماں سنیہا کو اس کی تنہائی کے پیش نظر اپنے آبائی گھر لے آئیں۔ دادو ماں کا گھر جنگل کی طرف تھا اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھیں، تاہم ان کا ارادہ تھا کہ اگلے سال کالج کے ایڈمیشن میں سنیہا کو ہاسٹل میں داخل کرا دیا جائے گا، مگر اس سے پہلے احرار وہاں تک جا پہنچا اور سنیہا کو اٹھا لایا۔ سنیہا کے غائب ہونے کی وجہ سے دادو ماں بہت ہی صدمے کی حالت میں تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو پیغام بھجوا دیا تھا۔ سنیہا کے اغوا کی وجہ سے دادو ماں بہت پریشان تھیں اور انہوں نے یہ بات اپنے دل سے لگا لی تھی اور بیمار ہو گئی تھیں۔ گھر کے سب لوگ عارفہ بی کے کمرے میں جمع ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا اور سنیہا کے ماتھے پر پٹی باندھی گئی اور ناک سے خون صاف کر کے ضروری طبی امداد دی گئی۔ سنیہا اپنے حواسوں میں نہیں تھی مگر جیسے ہی اسے ہوش آیا وہ اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ سب سے پہلے زریں بھابھی آگے بڑھی اور سنیہا کو گلے لگا لیا۔ سنیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سنیہا بے آواز مگر ہچکیوں سے رونے لگی۔ اکرام شاہ آگے بڑھے اور سنیہا کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بس بیٹی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور احرار شاہ کو لائبریری روم میں آنے کا کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ گھر میں باقی سب لوگ سنیہا کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھے۔ مکرم شاہ نے سنیہا کو اپنے پورشن میں شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ سنیہا کو عارفہ بی کے پاس نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ عارفہ بی کی ذہنی حالت اکثر خراب ہوتی رہتی تھی اور سنیہا کو کوئی نقصان ہو سکتا تھا، لہٰذا اسے مشام کے کمرے میں شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ احرار شاہ کے دل کو کہیں ایک پل چین نہ تھا۔ اس کے دل سے انتقامی جذبات ختم ہو چکے تھے۔ اس کے دل و دماغ اور آنکھوں سے سنیہا کا چہرہ نہیں ہٹ پا رہا تھا۔ اسے اغوا کرنا، اسے تکلیف دینا اور اسے پل پل ستانا، اس پر ظلم کرنا، سب اسے پیشمانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا، پیشانی کی انگلیوں سے مسلتے وہ ٹیرس پر آ گیا اور سگریٹ پینے لگا۔ اسے کہیں چین نہیں مل رہا تھا۔ وہ سگریٹ کا عادی نہیں تھا مگر دوستوں میں کبھی کبھی شوقیہ پی لیتا، مگر آج سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا مگر اسے کہیں چین نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ ایک تو اسے اپنے ظالمانہ رویے پر پچھتاوا ہو رہا تھا
اور دوسری طرف اس کا دل اس کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ اس کا دل انتقامی جذبات کے پیش نظر سنیہا کے ساتھ کیے گئے ظالمانہ رویے پر خود کو معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ تاہم اپنی ضدی اور ہٹ دھرم طبیعت کی وجہ سے وہ اس حقیقت کو قبول بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بے چین ہو کر سنیہا کو اپنے دل و دماغ سے ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ باہر ٹہلنے کے بعد وہ عارفہ بی کے کمرے میں جا پہنچا تھا۔ اکرام شاہ، مکرم شاہ، عارفہ بی اور احرار شاہ لائبریری روم میں بیٹھے تھے۔ لائبریری روم میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اکرام شاہ کے چہرے پر غیظ و غضب نمایاں تھا۔ کافی دیر خاموشی کے بعد اکرام شاہ نے ہنکارا بھرا اور بولے، احرار شاہ، تمہاری تربیت میں ایسی کیا کمی رہ گئی تھی جو تم نے اتنا گرا ہوا کام کیا؟ ہماری نسلوں میں بھی کسی نے ایسا قدم نہیں اٹھایا۔ تم نے آج یہ کام کر کے ہمارا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ احرار شاہ اکرام شاہ کا غصہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ اپنے دفاع کی خاطر عارفہ بی اور مکرم شاہ کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ عارفہ بی کے سنیہا کے ساتھ مشفقانہ رویے کی وجہ سے احرار شاہ کا انتقام اور غصے کا ابال اب بیٹھ چکا تھا۔ تاہم وہ ہمت کر کے بولا، بابا سان، میں نے بچپن سے عارفہ بی کو اپنی سگی ماں مانا ہے۔ وہ جس تکلیف میں زندگی گزارتی چلی آئی ہیں، میں انہیں اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اسی وجہ سے تم نے علی شاہ کی بیٹی کو اٹھا لیا۔ اکرام شاہ غصے میں دھاڑے تھے۔ گھر والے جو کہ سنیہا اور تمام حالات کو جان چکے تھے اور انہیں اس بات سے گہرا صدمہ لگا تھا کہ عدیل شاہ اور اس کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہے۔ مکرم شاہ نے نہایت دانش مندی سے بات سنبھالتے ہوئے کہا، اکرام شاہ، مانا کہ احرار شاہ نے غلط قدم اٹھایا ہے، تاہم اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اگر احرار شاہ یہ قدم نہ اٹھاتا تو ہمیں سنیہا کے بارے میں پتہ نہ چلتا۔ وہ ہمارے خاندان کا خون ہے۔ وہ نہ جانے کہاں کہاں رولتی رہتی۔ میں تو کہتا ہوں ایک طرح سے اچھا ہی ہوا ہے کہ سنیہا اب اپنے خاندان میں واپس آ گئی ہے۔ اکرام شاہ جو کہ بہت غصے میں تھے مگر مکرم شاہ کی اس دلیل کے سامنے خاموش ہو کر رہ گئے۔ مکرم شاہ مزید بولے کہ عدیل شاہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اب ہمیں ان سے کیا گلہ کرنا۔ عارفہ بھی جو اس سے تمام معاملے میں خاموش بیٹھی تھی، عدیل شاہ کے نام پر ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ آج وہ خود کو بیوہ سا محسوس کر رہی تھی کیونکہ دلی طور پر ان کے دل کے تار عدیل شاہ سے جڑے ہوئے تھے، اور آج ان کی موت کی خبر سن کر وہ ٹوٹ سی گئی تھی۔ بس اتنا ہی بول سکیں کہ آپ احرار شاہ کو معاف کر دیں۔ اکرام شاہ مزید بولے کہ عارفہ بھی، ہم آپ کی ذہنی حالت سے باخبر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی حالت کو سنبھال سکیں گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کمرے سے چلے گئے۔ سنیہا کو مشام کے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ سنیہا کو مشام بہت اچھی لگی تھی۔ تمام کزنز مشام کے روم میں جمع تھے، سنیہا سے باتیں کرنے کے لیے بے چین تھے۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ سنیہا کو عظیم مشام کے کمرے میں ہی ازا سنیہا کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی۔ سب کزنز اس سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے۔ سنیہا آنکھوں میں حیرت سموئے باری باری سب کو دیکھتی۔ وہ اس طرح کی گیدرنگ کی عادی نہ تھی۔ وہ اپنے رشتے مل جانے پر بہت مطمئن سی تھی، تاہم اسے دادو ماں بہت یاد آ رہی تھیں۔ وہ بہت اداس تھی اور کسی سے کہہ نہیں پا رہی تھی۔ زینی بھابھی اور رانیہ بھابھی بھی کمرے میں آ گئی۔ رانیہ بولی، بیٹا یہ آپ کا گھر ہے، آپ نے کسی قسم کی پریشانی کو دل سے نہیں لگانا۔ زری بولی، پریشان نہ ہو بیٹا، اب آپ محفوظ ہاتھوں میں ہو، اچھا ہوا احرار شاہ تمہیں یہاں لے آیا۔ سنیہا اداس ہو کر بولی کہ مجھے دادو ماں بہت یاد آ رہی ہیں۔ زری بھابھی کے پوچھنے پر اس نے سارے حالات بتائے۔ گھر کے تمام لوگوں سے مشورے کے بعد یہ طے کیا گیا کہ جنگل سے جا کے دادو ماں کو شہر لے آنا چاہیے، کیونکہ سیمسٹر اینڈ ہونے پر سب کی چھٹیاں تھیں۔ چنانچہ مشام اور نہال کے علاوہ سب نے جانے کا پروگرام بنا لیا۔ بڑوں میں سے صرف عدین شاہ ساتھ ہو لیں۔ ایک بڑی وین کر کے یہ لوگ سفر پر روانہ ہو گئے۔ ایک دن اور ایک رات کا سفر طے کرنے کے بعد خوبصورت پہاڑی علاقوں کے جنگلات میں واقع اس گھر کے سامنے جب گاڑی رکی گئی تو سب نوجوان پارٹی بہت ایکسائٹڈ ہو گئی۔ ارون سنیہا کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، واؤ یار سنیہا، تم یہاں رہتی تھی اتنی خوبصورت جگہ پر؟ اور احرار شاہ کی نظر بے اختیار ارون کے ہاتھ پر گئی تھی۔ سنیہا جو کہ سارے راستے احرار شاہ کی نظروں کی حصار میں تھی، بے بسی سے مسکرا دی۔ احرار شاہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہی بیک مرر سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سب لوگ وین سے اترے، دروازہ بجایا، دادو ماں بہت مشکل سے باہر آئیں۔
स्नेहा सबसे आगे थी। इतने सारे लोगों को और स्नेहा को देखकर वो हैरान रह गईं। स्नेहा आगे बढ़कर दादो माँ के गले लग गई। अहरार शाह की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वैन से नीचे उतरे, ताहम वो ऐसा ऐसा उतरकर दादो माँ के सामने आया और सर झुकाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, दादो जान, मुझे माफ़ कर दें। दादो माँ ने उसे गुस्से से देखा और फिर सब लोगों को हैरत से देखा। वो सारा मामला समझ गई थी कि ये सब स्नेहा के ददियाल वाले हैं। अदीन आगे बढ़ी और दादो माँ को बहुत इज्जत से मिली, अपना और सबका तारुफ करवाया। दादो माँ अहरार पर गुस्सा तो बहुत थी, ताहम उन्होंने अहरार को माफ़ करते हुए सबको अंदर ले आई। घर में दादो के अलावा कोई ना था, इसलिए सबको अपनी मदद आप के तहत अपने लिए चाय और खाने का बंदोबस्त भी खुद ही करना था। अदीन शाह दादो माँ के कमरे में बैठ गईं। दादो का हाल चाल पूछा, अहरार शाह की तरफ से दोबारा माजरत की और माजी के हालात सुनाने लगी। नौजवान पार्टी कहाँ एक कमरे में बैठने वाली थी। स्नेहा को मेज़बानी के असूल याद आए और वो दूध उठाकर सबसे पहले चाय बनाने लगी, ये जाने बगैर कि वो मुसलसल किसी की नज़रों की जद में थी। अरुण अहरार ने मिलकर लकड़ियों से आग का अलाव रोशन किया ताकि सर्दी कुछ कम हो सके। सब नौजवान पार्टी आग के अलाव के गिर्द जमा हो गई। इसी आग पर ही स्नेहा ने चाय रखी कि अरुण ने चटखारा लेते हुए कहा, वाह मज़ा आ गया, इससे तो हम सब धुएं वाली चाय पियेंगे। आमना ने स्नेहा के साथ मिलकर सबको चाय सर्व की। दादो माँ को दवाई दी गई। स्नेहा ने घर में बचे राशन का जायजा लिया। कुछ सब्जियां और चावल मौजूद थे। सबने मिलकर सब्जियां काटी और इस लकड़ियों की आग पर सब्जी मिक्स चावल बना लिए गए, जो कि सब ने पहली मर्तबा खाए थे। सफ़ेद रंग के चावल जिसमें तमाम किस्म की सब्जियां मौजूद थीं। अदीन शाह की ने दादो माँ को शहर आने और उनके साथ रहने की दरख्वास्त की, जिसे दादो माँ ने सहूलत के साथ मना कर दिया। दादो माँ ने कहा, बेटा, उम्र के इस दौर में मुझे अपनी सांसों का भरोसा नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल अपने इस घर में सुकून से गुजारना चाहती हूँ। मुझे अब सुकून है कि स्नेहा महफूज हाथों में है। मैं उसे आपके हाथों में सौंपती हूँ। शुक्र है कि आप लोग यहाँ आ गए हैं और मेरे दिल से बोझ उतर गया है, वरना अगले जहां में मैं कैसे स्नेहा के वालिदैन को मुंह दिखाती। अदीन शाह दादो माँ की बातें सुनकर अफसरदा सी हो गई, ताहम उन्होंने फैसला कर लिया था कि जब तक दादो माँ जिंदा हैं वो उनकी भरपूर कफालत करेंगे और इन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। सो उन्होंने अकराम शाह को फ़ोन करके अपने मुलाजमों में से किसी फैमिली को यहाँ दादो माँ की खिदमत के लिए रहने के लिए कहा। सब लोग नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। जैसे ही स्नेहा की नजरें उठीं, उसने अहरार शाह को खुद को देखते हुए पाया। स्नेहा के गले में चावलों का लुकमा अटक गया। वो खांसने लगी। अरुण ने भागकर पानी दिया। दोपहर के बाद सब लोग रवाना होना चाहते थे। अदीन शाह ने दादी माँ से इजाज़त चाही। दादो माँ की आंखों में आंसू आ गए, जैसे स्नेहा की रुखसती की घड़ी आ गई हो। बहुत बहुत दुआओं के साए में उन्होंने एक माँ की तरह स्नेहा को अल्लाह की अमान में देते हुए स्नेहा को रुखसत कर दिया। स्नेहा दादो माँ से लिपटी हुई बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। अदीन शाह ने दोनों को हौसला दिया। दादो माँ को हौसला करने के लिए कहा कि बेटियों को एक दिन रुखसत होना ही होता है। दादो माँ ने कुछ कारोबार और बैंक के ज़रूरी कागजात और स्नेहा के नाना नानी के घर के चाबियां अदीन शाह के हवाले की और बोली, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने आज मुझे इस फर्ज से सुबदोश कर दिया। और आगे बढ़कर अहरार शाह के सर पर हाथ रखा और दुआओं के साए तले सबको रुखसत कर दिया। वैन में भी स्नेहा अदीन शाह के गले लगे रो रही थी। स्नेहा के रोने से अहरार शाह के दिल को बहुत बेचैनी हो रही थी, मगर वो होंठ भींचे खामोशी से ड्राइव करता रहा। उससे अब स्नेहा की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। स्नेहा की जिंदगी बदल चुकी थी। उसे अब अपने आप को नए माहौल में ढालना था। वो तन्हा और खामोश रहने वाली लड़की अब भरे घर में तमाम कजन्स के बीच में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सबकी बातों पर कैसे रिएक्ट करे और अपना हाल दिल किससे कहे। वो उसे सब अच्छे भी लग रहे थे, मगर वो दिल ही दिल में सबसे बुरी तरह डरी हुई भी थी। ताहम दादी माँ से रुखसत होकर पूरी तरह टूट चुकी थी और खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। अहरार उसकी इस हालत से बेखबर नहीं था। वो दिल ही दिल में अपने आप को उसका कसूरवार समझता था। ताहम वो खामोश था। उसकी ज़िंदगी में लड़कियों की कोई गुंजाइश नहीं थी, ना कभी उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की आई थी। वो इंतहाई पथरीला मिजाज किस्म का लड़का था, मगर पहली बार स्नेहा ने उसके दिल को छू लिया था। वो इन्हीं ख्यालों में गुमसुम वैन ड्राइव करते करते बुरी तरह थक चुका था और अब मजीद उसे स्नेहा का रोना नहीं देखा जा रहा था। उसने एक खूबसूरत जगह पर वैन रोकी। सब लोग बाहर आ गए और एक पिकनिक का माहौल सा बन गया। सब बहुत पुरजोश और खुश थे। सब लोग नीचे उतर गए। स्नेहा सबसे आखिर में उतरी। अहरार
बैक मिरर से उसे ही देख रहा था। निगाहों की तपीस से स्नेहा ने मुड़कर देखा तो उसे देखता पाकर साख्त सी हो गई और नजरें झुकाकर नीचे उतर आई। एहरार शाह लब भींचते हुए गाड़ी से नीचे उतर आया। वो चाहकर भी स्नेहा को कोई तसल्ली के दो बोल न बोल सका। गाड़ी से नीचे उतरते ही तमाम लोग ग्रुप्स में इधर उधर घूमकर खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। पहाड़ी इलाके के साथ नीचे झील भी थी। सब लोग वहां फ्रेश हुए। नौजवान पार्टी एक दूसरे को भाग भाग कर पानी उछालते और पकड़ने की कोशिश करते। इन्हीं शरारतों के बीच में अज़ा का पांव मुड़ गया और वो कराहते हुए वहीं बैठ गई। आमना ने फौरन संभाल लिया। अरुण जो पीछे पीछे आ रहा था फौरन आगे बढ़कर अज़ा का बाजू थामा और उसे संभाले हुए वैन तक ले गया। बाकी सब लोग भी वैन की तरफ आने लगे। अज़ा दर्द की तकलीफ से कराह रही थी। उसे सीट पर लेटा दिया गया। अदीन शाह मुसलसल उसी को हौसला दे रही थी और साथ ही बैठी थी। ये लोग वैन में दूसरी सीट पर थे, जबकि अज़ा को लेटाने की वजह से स्नेहा को फ्रंट सीट पर भेज दिया गया, जिसकी वजह से स्नेहा को एहरार शाह के साथ बैठना पड़ा। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। वैन में अब खामोशी थी। सफ़र जारी था। एहरार शाह के होंठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। उसे स्नेहा के साथ बैठना बहुत अच्छा लग रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर एफएम म्यूजिक ऑन किया। सलीम जावेद का बहुत ही खूबसूरत ही रिमिक्स मौजूद था। जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं इस दिन से हम, लगता है ऐसे खुदा की कसम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। सावन है बरसात होती नहीं, खुल के कोई बात होती नहीं, कैसे बताएं ये तुमको सनम, तुम मेरे हो। शायर जो होता मैं तेरे लिए, कहता गज़ल मैं कोई प्यार की, होता मुसव्वर तो अपने लिए, मूरत बनाता अपने यार की। तस्वीर तेरी बनाता मैं सारे जहां को, दिखाता मैं ये क्या करूं पर के मुसव्वर नहीं, है बदनसीबी के शायर नहीं, कैसे बताएं ये तुमको सनम, तुम मेरे हो। रातों को करवट बदलते हम, शमा की मानित जलते हम, तुम ही बताओ कि हम क्या करें, चारों तरफ देखते हैं तुम्हें, इसमें खता क्या हमारी है, हर शय में सूरत तुम्हारी है। कलियों में तुम हो, बहारों में तुम, इस दिल में तुम हो, नज़ारों में तुम, लगता है ऐसे खुदा की कसम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। स्नेहा ने अपनी नानी के घर से कुछ सामान लेकर आई और उसमें उसकी वालदा का अटैची केस था। स्नेहा ने वो बॉक्स खोला और उनके कपड़े निकालकर धूप लगवाने का इरादा किया कि आरफा बी की नज़र पड़ी। आरफा बी माजी में खो गई और खामोशी से अपने कमरे में चली गई। स्नेहा को अपनी माँ का एक सूट बहुत ही प्यारा लगा। वो सूट लेकर आरफा बी के पास आई और कहने लगी, फूफी माँ ये सूट आप ले लें। सब बच्चे आरफा बी को फूफो माँ ही कहते थे, तो स्नेहा भी उनको फूफो माँ कहना शुरू कर दिया था। आरफा बी इस वक्त जहनी कशमकश में मुब्तला थी। वो गुस्से में गरजदार आवाज में बोली, क्या चाहती हो तुम, चली जाओ यहाँ से, और उठकर स्नेहा को कमरे से बाहर निकालने लगी। वो अपने आप में नहीं लग रही थी और शदीद गुस्से में उन्होंने स्नेहा को धक्के मारकर कमरे से बाहर निकाल दिया। वो चाहकर भी माजी की तकलीफ से बाहर नहीं आ सकी थी। अदीम शाह ने यह सब मंजर देखा। उन्होंने फौरन एहरार को आवाज़ दी। एहरार जब बाहर आया तो स्नेहा को रोते हुए और आरफा बी को सख्त गुस्से में देखा तो परेशान हो गया और माँ को संभालने लगा। वो अपने हवासों में नहीं लग रही थी। स्नेहा बहुत डर गई थी। अदीम शाह स्नेहा को लेकर हॉल कमरे में आ गई। आरफा बी की आवाज़ें आ रही थीं कि नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। स्नेहा डर कर रोने लगी। अदीम शाह उसे अपने कमरे में ले आई। जैसे ही सबको पता चला सब अदीन के रूम में आ गए और स्नेहा को तसल्ली देने लगे, जबकि जनी और रानिया भाभी आरफा के कमरे में चली गई। अगरचे आरफा बी की जहनी हालत सबसे छुपी हुई नहीं थी, मगर एकदम से ये सिचुएशन क्रिएट होने पर सब बौखला गए थे। स्नेहा बहुत डरी हुई थी। सब उसे तसल्लियां दे रहे थे। अरुण ने उसे उसके गिर्द बाजू हमाई करके उसे तसल्ली देने लगा और एंड उसी वक्त हॉल कमरे से इस तरफ आते हुए एहरार शाह की उकाबी आंखों ने खिड़की से उड़ते पर्दे से यह नज़ारा देखा और गुस्से से लंबे डग भरता हुआ हॉल से निकलता हुआ घर से बाहर चला गया। घर के माहौल के तनाव में कमी लाने के लिए और स्नेहा की मजीद स्टडीज के लिए अकराम शाह ने स्नेहा का दाखिला कॉलेज में करवाने का फैसला किया और अब उसको लाने और ले जाने की जिम्मेदारी वो किसी के हाथ सौंपना चाहते थे। बेटियों के मामले में वो बाहर वालों पर कम ही भरोसा करते थे। ताहम निहाल जो कि बिजनेस में मसरूफ था, हारून ने
इस एशल और आमना को ले जाने और लाने की जिम्मेदारी ली हुई थी। चुनाचे अहरार को अकराम शाह ने अपने कमरे में बुलाया और उसे स्नेहा के कॉलेज दाखिले की ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल करने के लिए कहा और स्नेहा के कॉलेज के लाने और ले जाने की जिम्मेदारी सौंप दी। एहरार शाह खामोशी से कुछ डॉक्यूमेंट्स हाथ में लिए और बाहर निकल आया और अपने कमरे में आ गया। वो जैसे कश्मकश में से था, जैसे वो जिम्मेदारी लेना भी चाहता था और नहीं भी, लेकिन वाले साहब का हुक्म था, इसलिए टाल नहीं सकता था। कुछ सोचते हुए बस एकदम उसने फैसला किया और उठ खड़ा हुआ। अब उसका रुख मुशाम के कमरे की तरफ था जहां स्नेहा पाई जाती थी। उसने जाकर बिना नॉक किए धड़ से दरवाजा खोला। स्नेहा जो बेड पर आड़ी तिरछी लेटी तस्वीरों का एल्बम देखने में मसरूफ थी, हड़बड़ाकर उठ बैठी और हुंक बनी एहरार शाह को देखने लगी। एहरार शाह ने कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स उसके सामने फेंके और उससे कहा, फिल करो इसे, दोपहर को ले लूंगा। एहरार के गुस्से के सामने स्नेहा तो सांस भी नहीं ले सकती थी। बस वो नजरें झुकाकर इतना ही कह सकी, जी। दोपहर के खाने के बाद स्नेहा ने डॉक्यूमेंट्स फिल कर दिए थे और उसे लेकर एहरार शाह के रूम में आई ताकि वो उसकी गैर मौजूदगी में कागजात उसके कमरे में रख सके और उसका सामना एहरार शाह से ना हो। उसे नहीं मालूम था कि एहरार शाह के रूम में कोई जाने की जुर्रत नहीं करता, ताहम वो बहुत खामोशी से चोरी छुपे उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर आई। एहरार बाथरूम में मौजूद था। कमरे में परफ्यूम और सिगरेट की हल्की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। कमरे में हल्का सा अंधेरा था। स्नेहा को यह कमरा बहुत ख्वाबनाक सा लगा। वो कमरे में घूमकर कमरे का जायजा लेने लगी। कमरे में लगी बेहतरीन डेकोरेशन और मुख्तलिफ ममाद की तस्वीरें और कमरे का खूबसूरत नीला और गोल्डन रंग और कमरे में धीमी रोशनी एक खूबसूरत सा माहौल बना रही थी। स्नेहा मशहूर सी होकर खो गई और कमरे में लगी दीवारों पर पेंटिंग देखने लगी। इसी असना में एहरार शाह बाथरूम से टॉवल से हाथ साफ करते हुए निकला और स्नेहा उससे टकरा गई। दोनों एकदम साकिन रह गए। एहरार ने उसे एकदम से पीछे धकेला। स्नेहा खुले मुंह सोफे पर जा गिरी और उसके मुंह से उफ की आवाज निकली। एहरार की घनी मूछों तले होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जिसे उसने बहुत ही माहिराना तरीके से छुपा लिया और थोड़ा गुस्से से बोला कि इतनी बड़ी बड़ी आंखें सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए रखी हुई हैं, कभी देख कर भी चल लिया करो। और ये बाय द वे, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? स्नेहा फौरन सीधी खड़ी हुई और घबराकर बोली, वो फार्म। उसके अल्फाज अभी उसके मुंह में ही थे कि एहरार शाह ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसके होंठों पर उंगली रख दी और फिर बोला। एहरार शाह उसके चेहरे पर झुकते उसकी आंखों में देखते हुए सरसराती सरगोशी में बोला, मेरे सामने ऊंची आवाज नहीं। स्नेहा की नजरें झुकी हुई और एहरार शाह उसे देखता रहा। इसी आलम में चंद लम्हे गुजर गए। अचानक एहरार शाह ने उसकी कलाई पकड़ी। स्नेहा एकदम से सहम गई, मगर एहरार शाह ने उसके हाथों से डॉक्यूमेंट्स ले लिए और साइड टेबल पर रख दिए। स्नेहा साकिन सी खड़ी हुई थी। एहरार शाह उस पर मजीद झुकते सवालिया अंदाज में बोला, जी और कुछ? स्नेहा हड़बड़ाई और पीछे को सरकते हुए बोली, नहीं, और भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई। आज काफी दिनों बाद सूरज निकला था और गहरी धुंध छट गई थी। मशाम की शादी की तारीख तय पा चुकी थी और घर वालों ने निहाल और इशक की शादी का भी साथ ही इरादा कर लिया था। इस तरह के अचानक फैसले से घर में सभी अपने अपनी तैयारियों में मसरूफ हो गए थे और सबके बाजार के चक्कर लग रहे थे। घर में एक गहमा गहमी का माहौल था। डॉक्टर का विजिट हो चुका था और आरफा भी कल शाम से इंजेक्शन के जेरे असर सोई हुई थी कि सुबह आमना उनके लिए नाश्ता बनाकर लाई थी और इन्हें जगाया। आरफा भी काफ़ी बेहतर थी, ताहम वो जहनी दबाव का शिकार हो रही थी। इन्हें सब याद आ रहा था कि किस तरह से उन्होंने स्नेहा के साथ बर्ताव किया था। वो बेचैन हो गई। उन्होंने चाय का कप रख दिया और आमना से बोली, स्नेहा कहाँ है? मुझे उसके पास ले चलो। वो अपने रवैये पर बेहद शर्मिंदा थी और जल्द अज जल्द स्नेहा को अपने गले लगाना चाहती थी। आमना बोली, फूफो मत, स्नेहा अपने कमरे में है, वो बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं उसे फिर बुला दूंगी, आप नाश्ता लीजिए। और आरफा बी को चाय सर्व की। आमना ये सोचने लगी कि स्नेहा को देखकर फिर से आरफा बी की तबीयत खराब ना हो जाए और आरफा बी के साथ चाय पीने में कंपनी देने लगी। चाय पीकर आमना नाश्ते की ट्रे लेकर किचन में चली गई और आरफा बी स्नेहा के कमरे की तरफ आ गई।
जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने ही उसे खड़े हुए पाया। स्नेहा आरफा बी को देखकर थोड़ा घबरा गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते उसके करीब आई और स्नेहा कंफ्यूज सी होकर उन्हें देखने लगी। आरफा ने उसको पास बुलाया और गले लगा लिया और कहने लगी, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने सारी जिंदगी रोते तड़पते गुजार दी, मगर आज के बाद नहीं रोऊंगी। अल्लाह ने मुझे तुम्हारे रूप में प्यारी सी बेटी दी है। तुम अदील शाह का खून हो, अदील शाह की निशानी हो, आज से मेरी बेटी हो। स्नेहा अपने वालिदैन को याद करते हुए रो पड़ी और आरफा के गले लग गई। आरफा भी कहने लगी, आज से तुम भी मुझे फूफो माँ नहीं बल्कि मम्मा कहकर बुलाया करना। आज से तुम मेरी बेटी हो। और दोनों एक दूसरे के गले लग गईं और दरवाजे में खड़ा एहरार शाह तमानियत से मुस्कुरा दिया। मार्केट जाने के लिए सबके अपने अपने ग्रुप के लिहाज से चक्कर लग रहे थे। जनी, रानिया और फाहद की वालदा सब एक साथ ही मार्केट चले गए थे ताकि कंबाइन तौर पर सबकी पसंद की शॉपिंग हो सके। मशाम और ईशर के लिए भारी ज्वेलरी, शादी और वलीमा ड्रेस ले लिया गया था। जनी जब कपड़े और ज्वेलरी ईशर के साथ लगाकर या पहनाकर ट्राई करवाती तो ईशर को देखते ही निहाल निहाल हो जाता, जबकि रानिया मशाम की ज्वेलरी और कपड़ों की सिलेक्शन में मदद कर रही थी। मशाम के लिए आतिशी गुलाबी और मैरून गोल्डन रंगों से मुज़य्यन भारी दुपट्टे के साथ शादी का जोड़ा ले लिया गया था। निहाल ईशर के लिए कुछ स्पेशल लेने के मूड में था। वो जो भी ट्राई करती, दूर खड़ा निहाल नफ़ी में सर हिला देता और मजबूरन ईशर को वो सूट रिजेक्ट करना पड़ता। लेकिन जब वो डीप रेड और सी ग्रीन के भारी कामदार लहंगा, गोल्डन चोली और सुनहरी मोतियों वाले कामदार दुपट्टे में सामने आई तो निहाल के होंठ वाओ कहने के अंदाज से और स्टाइल में खुल गए थे। निहाल तो ईशर में ही खो गया था। मशाम के कोहनी मारने पर उसने ईशर को ओके का साइन दे दिया था और दूसरे टूर में अदील शाह, आरफा और आमना ने मिलकर अपनी और घर की तमाम मर्दों की शॉपिंग भी मुकम्मल कर ली थी, जबकि बाकी नौजवान पार्टी का शाम को शॉपिंग जाने का इरादा था। शादी के तमाम फंक्शंस के लिए हवेली को सजाने का काम शुरू हो चुका था। वर्कर्स के अलावा अरुण, एहरार शाह हॉल, कमरे और लॉन की सजावट करवाने में पेश थे, जबकि स्नेहा हैरत भरी नजरों से सबको काम करता हुआ देखती रहती। ये सब उसके लिए बहुत नया सा था। अभी भी वो हल्का सा मुंह खोले सब काम करता देख रही थी कि अरुण पास से गुजरा। उसने स्नेहा की हैरत को बड़ी ही फुर्सत से मुलाहिजा किया और हंसते हुए स्नेहा की थोड़ी पर हाथ रखकर उसका मुंह ऊंचा किया और बोला, मैडम मुंह बंद कीजिए अपना, और इसे हाथ से पकड़कर हॉल की तरफ ले आया और फूलों की लड़ियां उसे थमाते हुए बोला, चलो हेल्प करो मेरी। और स्नेहा फूलों की लड़ियां अरुण को थमाती जाती और वो डेकोरेशन करता जा रहा था। स्नेहा अरुण के साथ काम करते हुए और गपशप करते हुए बहुत खुश लग रही थी। वो हंसी जा रही थी कि ये जाने बगैर सामने सीढ़ियों के ऊपर से वो एहरार शाह की निगाहों की जद में थी। तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे। कल से मेहंदी और मायों के फंक्शन शुरू होने वाले थे। दोपहर का खाना खाकर नौजवान पार्टी ने अपना बकाया शॉपिंग के लिए निकलना था। इन सबको शॉपिंग करवाने की जिम्मेदारी एहरार शाह की थी, मगर एहरार शाह बहुत चुप और उदास था। उसका दिल किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा था। ताहम वो सबको शॉपिंग जाने का कहकर जीप में आ बैठा और ड्राइविंग सीट पर टेक लगाकर बैठ गया। उसका दिल बहुत उदास था, जबकि अरुण भी साथ आकर बैठ गया। अज़ा, आमना और स्नेहा को बाहर निकलने के लिए चंद लम्हे मजीद दरकार थे। एहरार शाह ने अरुण को देखा तो फीकी मुस्कुराहट से ना चाहते हुए भी बोल पड़ा, बात अच्छी लगती है ना तुम्हें? अरुण अब्रू उचकाकर पूछने लगा, कौन? स्नेहा। एहरार शाह खामोशी भरे लहजे में धीमा सा जवाब दिया, स्नेहा। हाँ यार, वो एकदम से पुरजोश हुआ। कितनी क्यूट है ना वो, सच्ची बात है। ईशर के अलावा हमारी कोई छोटी बहन होती तो बिल्कुल स्नेहा जैसी होती। क्यूट सी गुड़िया। अरुण के चेहरे पर एक बरादराना और एक दोस्त जैसी खूबसूरत मुस्कुराहट थी। एहरार साफ सा रह गया और सोचने लगा वो अपने गुस्से में कितना गलत था और कितना गलत सोचे जा रहा था। उसके दिल से एक बोझ सा हट गया था। वो कुछ हल्का हल्का सा सरशार हो गया था। आमना, अज़ा, स्नेहा, अरुण एहरार के साथ शॉपिंग मॉल में मौजूद थे। एहरार काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था, जबकि अरुण अज़ा को शॉपिंग करवाने में मदद दे रहा था और साथ ही वो दोनों हमेशा की तरह एक दूसरे को चिढ़ाने और लड़ने में लगे हुए थे। बेचारी आमना दोनों में मसालहत कराने में मसरूफ थी, जबकि स्नेहा और एहरान इन दोनों की नोक झोंक से मुस्कुरा रहे थे। इसी असना में एहरार ने सबकी नज़र बचाकर स्नेहा के लिए मोतिया रंग के हमरंग मोतियों से लेस मैक्सी पसंद करके पैक करवा ली थी। आज मेहंदी का फंक्शन था। खानदान के सब लोग जमा होना शुरू हो गए थे। सब लड़कियों ने लाइट ग्रीन शरारा के साथ गोल्डन काम की स्किन कलर कुर्ती और पिंक जालीदार दुपट्टे पहनकर गजब ढा रही थीं, जबकि तमाम लड़के रॉ सिल्क के ऑफ वाइट कुर्ते के साथ सफ़ेद चूड़ीदार पजामा और
मैरून बास्केट पहने वह सबकी नज़रों का मरकज़ बने हुए थे। आज लड़के वालों की तरफ से कंबाइंड मेहंदी का फंक्शन था। हॉल में मशाम और ईशल को फूलों से सजे स्टेज पर सोफे पर बिठा दिया गया था। फहद के घर वाले भी आ गए थे। मशाम और ईशल को पीले कामदार ड्रेस में मायों बिठाया गया था और फूलों का जेवर पहनाया गया। और इसी तमाम गहमा गहमी से फारिग होकर स्नेहा मशाम के कमरे में तैयार होने चली गई थी। उसका शरारा ड्रेस सामने बेड पर रखा हुआ था। उसने वो ड्रेस लेकर बाथरूम में चली गई। नहाकर गीले बाल तौलिए में लपेटकर बाहर निकली और ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने बालों को संवार रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ये सोच कर के अज़ा कुछ लेने आई होगी। स्नेहा ने कहा, अंदर आ जाओ। मोहनुस अपने बाल सुखाने में मसरूफ थी कि एहरार शाह अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथों में कुछ पैकेट्स मौजूद थे और वो स्नेहा को गीले बाल सुखाते हुए थोड़ी देर देखता रहा। स्नेहा एहरार की तरफ पुश्त किए ही बाल सामने करके सुलझाते हुए बोली, यार अज़ा, मुझसे ये बैक जिप बंद नहीं हो रही, ये बंद कर दो। एहरार शाह ने पैकेट्स आराम से बेड पर रखे और स्नेहा के करीब पहुंच गया। जिप को ऊपर करते हुए गर्दन के नीचे करीब कंधे पर एहरार शाह की नज़र एक दिल पर पड़ी जो कि बेहद नुमाया था। एहरार शाह बेखुद सा हो गया और बेखुदी के आलम में उस पर उंगली रखकर टच करने लगा। मर्दाना हाथ को महसूस करते स्नेहा करंट खाकर पलटी और एहरार शाह को सामने देखकर घबरा गई। एहरार शाह मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। स्नेहा ने हैरत भरी नज़रों से और सवालिया नज़रों से एहरार को देखते हुए पूछा, जी आपको कुछ काम था? एहरार शाह पैकेट उठाए और स्नेहा को थमाते हुए कहा, ये ड्रेस पहनोगी तुम? मगर ये स्नेहा मिनमिनाई। उसने स्नेहा को करीब कर लिया और उसके होंठों पर उंगली रखते बोला। स्नेहा हेजल ग्रीन आंखों में झांकते हुए बोला, ये ड्रेस पहनना है। स्नेहा अपनी कलाई छुड़वाने लगी। एहरार शाह ने अपनी गिरफ्त और मजबूत कर दी। स्नेहा ने फौरन से असबात में सर हिला दिया और एहरार शाह से पैकेट्स ले लिए और पैकेट्स खोलने लगी। वो हमेशा एहरार शाह के सामने घबरा जाती थी और इसी घबराहट में वो उसकी हर बात मानती चली जाती थी। वो पैकेट से ड्रेस निकालकर बाथरूम में चली गई, जबकि एहरार उसे देखता हुआ रूम से बाहर निकल आया। एहरार शाह बाहर आकर हॉल से मुल्हका गैलरी में दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। वो दीवार से टेक लगाए बज़ाहिर फंक्शन के नज़ारे देखने में मसरूफ, मगर स्नेहा का इंतज़ार करने में खड़ा हुआ था। वो चाहता था कि सबसे पहले वो उसे अपने पसंदीदा ड्रेस में देखे। और इस बात से अनजान स्नेहा जब तैयार होकर बाहर आई तो गैलरी में खड़े हुए एहरार शाह से टकरा गई। हाई हील और मोतिया रंग की हमरंग मोतियों के काम वाली मैक्सी पहने, सुनहरी सखी माइल बालों में जगह जगह मोती सजाए, हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक और काजल लगाए, वो बिल्कुल अप्सरा सी लग रही थी कि एहरार शाह ने उसे थाम लिया और उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींच लिया और गहरी मुस्कुराहट छुपाते हुए बोला, देखकर नहीं चल सकती? स्नेहा घबरा कर बोली, मैं वो। एहरार शाह अपनी डार्क ब्राउन आंखें फैलाते हुए बोला, हकलाने की ट्रेनिंग बचपन से दी हुई है या स्पेशल कोर्स किया है? एहरार ये कहते उसको कमर से थामते हुए अपने नज़दीक कर गया और कान में सरगोशी करते हुए बोला, बोलो ना। स्नेहा एहरार के सामने वैसे ही नहीं बोल पाती थी, इसलिए तो वैसे ही बिल्कुल साख्त होकर रह गई थी। और एहरार शाह मजीद बोला, ये तुम कैसे तैयार हुई हो? वो उसका हाथ पकड़कर वापस कमरे में ले आया और पैकेट में रखा खूबसूरत सा हिजाब देकर स्नेहा को उड़ाकर उसका सर कवर किया और दोनों हाथों से उसका चेहरा थामे उसको देखने लगा। दोनों चंद लम्हों के लिए एक दूसरे में खो गए थे। स्नेहा की नज़रें झुक गई थीं और एहरार की नज़रें मुसलसल उसके चेहरे का तवाफ करने में मसरूफ़ थीं। न जाने कितने पल निकल गए थे, न जाने कितने लम्हे गुजर गए कि बाहर किसी ने स्नेहा को पुकारा था। स्नेहा एकदम होश में आई और बोली, जाने दे मुझे। वो घबराई सी इसी कमरे से बाहर निकल गई, जबकि एहरार शाह गहरी मुस्कुराहट लिए उसे देखता रह गया। मायों के 2 दिन बाद मशाम की रुखसती दे दी गई थी, जबकि ईशल रुखसत होकर निहाल के कमरे में आ गई थी। निहाल को अपनी मंजिल मिल गई थी। वो दोनों बहुत खुश थे। अगले दिन फहद और निहाल का वलीमा भी एक साथ था, जिसका एहतमाम एक रेस्टोरेंट में किया गया था। शादी के हंगामों से फारिग होने के बाद अगली सुबह जब सब इकट्ठे बैठे तो रानिया भाभी ने अपने दूर दराज के रिश्तेदारों का जिक्र किया और कहने लगी कि इन्होंने स्नेहा का रिश्ता मांगा है। लड़का भी वेल एजुकेटेड और बिजनेसमैन भी है। मेरा ख्याल है ये स्नेहा के लिए बहुत बेहतरीन रिश्ता है और हमें ये रिश्ता कर देना चाहिए। नाश्ता करते करते एहरार शाह का हाथ रुक गया था। स्नेहा
ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ احرار کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ بھی اس نئے آنے والے رشتے سے پریشان ہو کر رہ گیا تھا، تاہم وہ خاموش تھا۔ گھر کے بڑوں میں مذاکرات جاری تھے۔ سنیہا بہت پریشان تھی اور اسے اپنی پریشانی کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ احرار شاہ اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا، شاید وہ گھر پر نہیں تھا۔ سارا دن بے حد خاموشی سے گزرا۔ دوپہر کے وقت احرار شاہ گھر آیا۔ وہ بے حد ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ آتے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ عارفہ بی نے اسے ایسے دیکھا تو اس کے لیے کھانا لے کر آئیں۔ اس نے کھانا کھانے سے منع کر دیا۔ عارفہ بی وجہ پوچھنے لگیں۔ وہ بہت اداس اور چپ تھا۔ عارفہ بی بستر پر اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ احرار شاہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے عارفہ بی کی گود میں سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ زندگی میں پہلی بار احرار شاہ کے دل کو کسی لڑکی نے چھوا تھا اور اب وہ کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ شام کو ہال کمرے میں بڑوں کے مذاکرات جاری تھے۔ ارون کو کوریڈور میں ٹہر رہا تھا کیونکہ سنیہا کے آنے والے رشتے کے باعث سنیہا کے ساتھ ساتھ ازا، آمنہ اور ہارون کے مستقبل کا فیصلہ بھی اسی میٹنگ میں کیا جانا تھا۔ تاہم ارون نے ابھی تک اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ زرین اور رانیہ نے سب گھر والوں کی مشاورت سے سنیہا سے اس کے لیے آنے والے رشتے کے لیے رضامندی کا پوچھا تو سنیہا خاموش ہو کر رہ گئی۔ وہ ان کے سامنے کچھ بھی نہ کہہ سکی اور سر جھکا کر رہ گئی۔ سب نے سنیہا کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھا۔ آمنہ اور احرار کے رشتے کے لیے عدین شاہ بہت خواہش مند تھیں، مگر اکرام شاہ کی رائے کے مطابق جب تک احرار شاہ بزنس میں سیٹل نہ ہو جائے وہ اس کی شادی کے حق میں نہ تھے، اور احرار شاہ بھی ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس بات سے عدین شاہ کچھ مایوسی ہو گئی۔ احرار شاہ حسب معمول اپنی جیپ لے کر کئی دنوں سے گھر سے غائب تھا۔ سنیہا بہت پریشان تھی۔ وہ ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ اپنے دل کی بات کہنا چاہتی تھی مگر کس سے کہے، وہ سوچ کر خاموش تھی۔ وہ جلے پاؤں بلی کی طرح گھر میں گھومتی رہتی اور اسی کشمکش میں سنیہا بیمار ہو گئی۔ اس کی دودھیا رنگت دنوں میں پیلی پڑ گئی تھی۔ آج شام کئی دنوں بعد احرار شاہ گھر واپس لوٹا تو سنیہا کی حالت دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ گیٹ سے اپنے کمرے کی طرف ہی جا رہا تھا کہ سامنے لان میں بیٹھی سنیہا پر اس کی نظر پڑی، جو اپنے گھٹنوں پر سر رکھے اپنی انگلیوں سے پھولوں کو نوچتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور بولا، سنیہا اتنی ٹھنڈ میں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سنیہا نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ احرار شاہ اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اس پر جھکا اور اس کے بازو سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور اسے کھینتے ہوئے اس کے کمرے میں لے آیا اور غصے سے بولا، مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ اتنی ٹھنڈ میں شام کے وقت باہر بیٹھی ہو اور تم نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ سنیہا اسے جواب نہ دے سکی۔ اس کی نظریں فرش پر گڑی ہوئی تھیں اور وہ اپنے دانتوں سے ہونٹوں کو کچلتے ہوئے اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے آہستہ سے بولی، کچھ نہیں۔ احرار شاہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر احرار کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ تھوڑا اور قریب آیا اور انگلی سے اس کی تھوڑی اوپر کر کے سنیہا کا چہرہ دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ چہرہ اوپر ہونے کے باوجود بھی سنیہا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس کی گھنی پلکیں لرز رہی تھیں اور احرار شاہ کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ احرار شاہ اس کے گلابی ہونٹوں پر انگلی رکھی اور سنیہا نے تڑپ کر جھٹ سے پیچھے ہونے کی کوشش کی، مگر احرار شاہ کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ بے بسی سے احرار شاہ کو دیکھنے لگی۔ احرار شاہ نے اسے دونوں بازو سے تھامے اور مصنوعی غصے سے بولا، کیوں پریشان کریو گھر والوں کو؟ اگر تمہارا یہاں دل نہیں لگ رہا تو میں تمہیں واپس جنگل میں چھوڑ آتا ہوں۔ یہ سن کر سنیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں پلیز، سنیہا گھبرا کر ہکلانے لگی۔ احرار شاہ مزید غصے میں بولا، بس تیاری پکڑو، آج رات میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ یہ سن کر سنیہا بلک کر رو پڑی اور احرار شاہ کی باہوں میں جھول گئی۔ سنیہا کی یہ حالت دیکھ کر احرار شاہ پریشان ہو گیا اور اسے باہوں میں اٹھا لیا اور سب کو آواز دیتے ہوئے اسے پورچ میں کھڑی جیپ کی طرف لے کر جانے لگا۔ اسی اثنا میں عارفہ، آمنہ اور ارون بھی باہر نکل آئے۔ عارفہ بی نے پوچھا، مما یہ سنیہا بے ہوش ہو گئی ہے؟ احرار شاہ نے سنیہا کو جیپ کی پچھلی سیٹ پر لٹاتے ہوئے کہا۔ حالات کی نزاکت دیکھتے ہوئے ارون فوراً ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ عارفہ نے بھی آمنہ کو ساتھ جانے کو کہا۔ آمنہ خود سنیہا کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی، جس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، اور وہ ارون کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ احرار شاہ پچھلی سیٹ پر سنیہا کے پاس تھا۔ وہ مسلسل اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مل رہا تھا تاکہ اسے ہوش میں لایا جا سکے۔ ارون نے جیپ اپنی ایک دوست کے ڈاکٹر کی کلینک کی طرف بڑھا لی۔ ڈاکٹر کے چیک اپ کے بعد سنیہا کو ایک پرائیویٹ کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نے بے ہوشی کی وجہ نروس بریک ڈاؤن اور کمزوری بتائی۔
इतने दिनों से स्नेहा जो अंदर ही अंदर घुल रही थी, आज उसका रिजल्ट सामने था। स्नेहा को ड्रिप लगी हुई थी। खाना पीना कम कर देने की वजह से वो काफी कमजोर लग रही थी। एहरार शाह बहुत अफसोस भरी नजरों से उसे देख रहा था। वो परेशान हो उठा कि आज फिर से उसकी हालत का जिम्मेदार था। अरुण दवाई और जूस वगैरह लेने के लिए बाहर गया हुआ था, जबकि आमना सामने सोफे पर बैठी थी। एहरार शाह को कहीं चैन न था। वो स्नेहा के बिस्तर के बिल्कुल करीब बेंच पर बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर में स्नेहा ने कसमसाते हुए आंखें खोल दी, मगर वो बेहोशी का आलम में यही कहती रही कि मुझे कहीं नहीं जाना। आमना और अरुण इस जुमले को न समझ सके थे, जबकि एहरार समझ चुका था। स्नेहा को होश में आते देखकर एहरार शाह खड़ा हो गया और फौरन करीब आकर पूछा, स्नेहा तबीयत कैसी है अब? स्नेहा खाली खाली नजरों से एहरार को देखती रही। फिर सब याद आने पर उसने एहरार से अपना चेहरा फेर लिया। आमना भी करीब आ गई थी और स्नेहा के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए बोली, परेशान नहीं होते, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। देर रात गए ये लोग स्नेहा को लेकर घर आए। एहरार शाह उसे आरफा बी के कमरे में ले आया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। आमना और अरुण अपने कमरों में चले गए। आरफा भी सो चुकी थी। स्नेहा दवाइयों के जेरे असर लेटते ही सो गई, जबकि एहरार शाह कुर्सी घसीट कर साथ ही बैठ गया। एहरार शाह को नींद नहीं आ रही थी। वो ऐसे ही परेशान नजरों से उसे देखते उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और सहलाने लगा। वो बिल्कुल उसके बेड के करीब बैठा था। स्नेहा कसमसाई और नींद में बोली, एहरार एहरार प्लीज मुझे अकेला ना छोड़े, मैं आपके बिना नहीं रह सकूंगी। और वो फिर वक्फे वक्फे से नींद में एहरार एहरार पुकारती रही। एहरार उसकी बेहोशी में इकरार सुनकर सरशार हो गया था। वो गहरी मुस्कुराहट लिए जान निसार नजरों से उसे देखता रहा। सुबह होने के करीब वो अपने कमरे में आ गया। घर में क्या हो रहा था स्नेहा को इस बात की कोई दिलचस्पी ना थी। उसने अपनी ही एक अलग दुनिया बना ली थी। कभी वो परिंदों के पास नजर आती तो कभी वो लॉन में बैठी होती, मगर वो हर वक्त किसी की नजरों के हिसार में थी। हाँ, एक बात जरूर थी कि एहरार शाह घर में नजर आता था और बेहद खुश था। इन दिनों आमना के रिश्ते की बात भी चल रही थी। स्नेहा की सेहतयाब होने के बाद आमना और स्नेहा का रिश्ता तय कर दिया गया। स्नेहा ने टूटे हुए दिल से इस खबर को सुना और बिल्कुल खामोश होकर रह गई, जबकि मशाम के ससुराल वालों ने आमना को बहुत पसंद किया था। इसी वजह से वो लोग जल्द अज जल्द रिश्ता और शादी करने के हक में थे। दोनों खानदान एक दूसरे को जान चुके थे, लिहाजा रिश्ता कर देने में कोई आड़ ना थी। जबकि अरुण और अज़ा को भी एक दूसरे से मनसूख कर दिया गया था। सब बहुत खुश थे, मगर स्नेहा की जिंदगी बिल्कुल तारीख हो गई थी। उसे अपने रिश्ते और अपने मंगेतर अली में कोई दिलचस्पी ना थी। उसने अभी तक अली को देखना भी गवारा ना किया था। वो कभी बाग में बैठी हुई नजर आती तो कभी अपने कमरे में बंद रहती। उसने जैसे खाना पीना और बात करना सब छोड़ दिया था। आमना की शादी तय कर दी गई थी। सब घर वाले मशाम के ससुराल वालों की तरफ थे। घर में आरफा भी, एहरार शाह और स्नेहा रह गए थे। स्नेहा दिल ही दिल में अपने दुश्मन जान से, अपने दिल की हालत से गाफिल होने पर दिल ही दिल में शाकी थी। वो रोती रहती, अक्सर उसकी आंखें सूजी हुई होती और नाक लाल होती, मगर आज उसे बेहद गुस्सा आया हुआ था और वो आखिरी बार अपने दुश्मन जान के कमरे में बात करने के लिए जा पहुंची, ताकि उसे बता सके कि तुमने अगवा करने के साथ साथ मुझे अपनी खामोश मोहब्बत में तड़पाने का भी जुल्म किया है। वो गुस्से में अंधाधुंध उसके कमरे में जा तो पहुंची, मगर उसे सामने देखकर ठटक कर रुक गई। वो गुस्से में बहुत कुछ कहने आई थी, मगर अब बिल्कुल खामोश खड़ी थी। उससे कुछ बोला नहीं जाता था। एहरार के सामने उसकी हालत ये थी कि ना कुछ कह सकती थी और ना ही वापस जा सकते थे। एहरार शाह ने उसकी आंख को पुरतपाक नजरों से सराहा और अबरू झुकाए उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। बोला, खुश आमदीद माँ जनाब, मेरे कमरे में कैसे आना हुआ? वो सामने स्टडी टेबल पर बैठा मुसलसल उसे देख रहा था और वो इस कमरे में पहले भी आ चुकी थी, मगर उसकी हालत अब अजीब हो रही थी। अटकते हुए बोली, आप जानते हैं ना, मेरा रिश्ता हो चुका है। हाँ तो? एहरार शाह सवालिया अंदाज में बोला। अली अच्छा लड़का है, तुम खुश रहोगी उसके साथ, मतलब कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्नेहा जैसे गम और गुस्से से फट पड़ी। स्नेहा को समझ नहीं आ रही थी कि वो अपना मुद्दा कैसे बयान करे। वो तड़प कर बोली, अगर मुझे फर्क पड़ रहा है तो आपको भी फर्क पड़ना चाहिए। अगर मेरे दिल में इस रिश्ते से तकलीफ हो रही है तो आपके दिल में क्यों नहीं हो रही? क्या आपको इल्म नहीं कि मैं इस रिश्ते से राजी नहीं हूं? क्या आप नहीं जानते कि मैं हमेशा यहीं रहना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए? एहरार शाह दिल ही दिल में शाद हो गया, मगर संजीदा अंदाज में बोला, क्या फायदा जब दिल ही राजी ना हो तो? स्नेहा शिकवा करते बोली, जब गन पॉइंट पर अगवा कर सकते हैं तो निकाह क्यों नहीं? उसके खुले इकरार पर एहरार का दिल बलियों नाचने लगा। मन में लड्डू फूट गए, मगर अंदाज वही संजीदा था। वो एकदम कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और स्नेहा के करीब आया और भारी लहजे में बोला, गन पॉइंट पर जबरदस्ती अगवा ही किए जा सकते हैं, निकाह नहीं। मगर मैं तो दिल से राजी हूं, स्नेहा बेसाख्तगी में कह गई।
اور ساتھ ہی احساس ہوتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ احرار شاہ اور قریب ہوا اور سنیہا کو باہوں سے تھام لیا۔ ماں بدولت کو احرار علی شاہ کہتے ہیں اور ہمارا رشتہ ہی طے ہوا ہے۔ اسی اثنا میں ارون سمیت تمام نوجوان پارٹی اندر آ دھمکی، یاہو بھابھی زندہ باد، یہ ہوئی نا بات۔ بھابھی آخر آپ نے اقرار کر ہی لیا۔ احرار شاہ جو کہ ایک دم بےتابی کے ساتھ اسے اپنے گلے لگانے کو آگے بڑھا تھا، ایک دم رک گیا۔ حوصلہ میرے یار، ارون نے آگے بڑھ کر احرار کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تو وہ آپ کیا سب شامل تھے؟ سنیہا سب کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ اپنی چوری پکڑے جانے پر شرم سے لال ہو اٹھی اور باہر کو بھاگی۔ احرار آج کہاں پیچھے رہنے والا تھا، وہ بھی پیچھے کو لپکا اور راہداری میں اسے جا لیا، ایک دم کلائی میں ہاتھ ڈالا اور جھٹکے سے اپنی طرف موڑ لیا۔ سنیہا ایک جھٹکے سے احرار کے سینے سے جا لگی۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ سنیہا شرم سے بلش ہو رہی تھی۔ احرار اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، جانے شاہ، میں تمہیں اپنی محبت سے حاصل کرنا چاہتا تھا، کسی ڈر، دباؤ یا خوف کے تحت نہیں۔ میں تمہارے دل میں چھپی ہوئی محبت پہلے ہی دیکھ چکا تھا، مگر اس کا اقرار تمہارے ہونٹوں سے سننا چاہتا تھا۔ جانے احرار، میں پل پل تمہیں پڑھتا رہا ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، تمہارے ہر انداز سے واقف ہوں میری جان۔ تمہارے دل میں اس چھپی ہوئی محبت کا پھر مجھے کیسے پتہ نہ چلتا؟ اتنے دنوں تک میں خاموش تھا۔ میں تمہارے دل میں اپنی محبت کی تڑپ دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے سب کو روک دیا اور تمہیں علی کا نام بتایا گیا، یعنی میرا دوسرا نام احرار علی۔ جانے جہاں، شاہ نے محبت سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، تم اس دنیا میں صرف میرے لیے بنائی گئی ہو، میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر احرار شاہ سنیہا کے ماتھے پر اپنے سلگتے ہوئے ہونٹ رکھ دیے اور دھیرے سے بھاری لہجے میں بولا، میری جان، میری محبت صرف تم سے ہے۔ یہ کہہ کر احرار شاہ نے سنیہا کو اپنے حصار میں لے لیا، جو کہ ان دونوں کی آئندہ آنے والی زندگی کی شروعات تھی۔